Jedan od najtraženijih mladih bendova iz regiona održat će veliki koncert u glavnom gradu, jel, u Beogradu? Da. Kakvo znanje iz geografije. Nakon nastupa pred 17.000 ljudi u Ljubljani, to je glavni grad? Ne, dobro. Ovo je već srednja škola, znaš. Ovo je za napredne. Oni 10 godina rada proslavljaju i u prestonici Srbije, u Beogradu. S nama su članovi benda Joker Out, gitarista Kris Guštin i pevač Bojan Cvjetićanin. Lepo si me pitao, ali znam da izgovorim. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala bolje. I kakav nam spektakl pripremate za ovaj predstojeći koncert? Pa, 10 godina rada, ceo svoj put od srednjoškolaca do odraslih ljudi ćemo spakovati u jedan koncert. Svo to znanje i svu tu energiju i ljubav koju smo nekako stekli u tih 10 godina spakovat ćemo u 2 sata za Beograd. Bravo. Da li će biti žene u publici? Jer s obzirom na to šta govore kritičari, označavaju se kao generacija ljubavi i nade i ogromna fan baza, kako smo ispratili, su u suprotnom polu. Pa mislim, ja predstavljam da svakako bit će nekoliko djevojaka u publici, ali kritičari mislim da malo pogrešnu sliku predstavljaju, jer je više muškarca na koncertima nego što mislite. Samo su onda ja neću doći. Žene su u prvom planu. Kažu zlatno doba bitam se. Ne samo moraš doći u prve redove, tamo su više manje djevojke. To zavisi od vas. Ako i završite te prve redove, možda i... Ma iskreno, jako su borbeni naši fanovi. Pre svega devojke kad dođe do tih prvih redova, tako da se realno mnogo teško dogurati do tamo. Ali sredit ćemo ti nešto. Dobro, dođu ranije, zauzmu mesto, pa naravno. Da, tako je. Barikade. A kako vas inostrana publika prihvata? Evo, imali ste prošle godine, svirali od Londona, Pariza, Beča, Amsterdam, Praga. Pa sad smo svirali, mislim da 4 ili 5 evropskih turneja u zadnje 2-3 godine i mislim da smo još uvijek isto iznenađeni kao na početku, jer stvarno dolaziš u zemlju gde prvo ljudi ne pričaju tvoj jezik, drugo sasvim je drugačija kultura, ali oni bukvalno sat i po vremena pevaju na savršenom slovenačkom ili eto neke pesme na srpskom. Tako da je fascinantno, pogotovo ta neka kultura fana, to da čekaju po 24 sata pre koncerta da dobiju prvo mesto u prvom redu, to je nešto što nam se nikad Kakav nije je dešavalo. osjećaj? Pa onako, baš je bio ono, to što smo gledali u rock'n'roll filmovima, to smo doživljavali posljednje 3 godine, tako da fenomenalno osjećaj, iskreno. Eurovizijski hit, najslušanija pesma na slovenačkom tržištu. Ne samo na slovenačkom tržištu, nego je najslušanija pesma na slovenačkom ikada, na svetu. Da, ima 28 miliona. Samo ti još nisi čuo. Pa ne, nisam Cijelo svijet čuo, Milenko, samo ti nisi čuo. Ja nisam čuo. Da, katastrofa, izaći iz emisije, da. I kako to utiče na vas? Kako... Pa ono, ego puca. Ozbiljno? Da. Ego, napunili smo ego, nas petorica samo se svađamo, izlazimo u medije, pravimo se prijatelji. Da. Vidio sam iza tamo. Da, imamo odvojene taksije, hotele. Vidio sam, da. A to samo znači da ne možemo napraviti playlistu za koncert bez ove pesme. Znači, uvijek ćemo svirati ovu pesmu do kraja života. Pa da. To je lepo. I koliko puta ponovite na koncertu? Pa na kraju ćemo jedno 20 puta, ako se ostalo propadne, igremo. Samo ona će biti za koncert. Pa dobro. Dobro, 28 miliona slušanja na Spotify-u. Da. Više od, u stvari. Da, mnogo više nego što smo ikad očekivali, iskreno. Počeli smo sa 28 slušanja i došli do 28 miliona. A divno je to, stvarno. Ta pesma je učinila nešto što nikad nismo očekivali, ne samo iz vidika toga da smo porasli kao bend, nego nekako kulturološki gledano. To je najslušanija pesma na slovenačkom jeziku ikad. I stvarno se desio neki fenomen simpatičan za tako malu zemlju sa 2 miliona ljudi koji pričaju jezik, da odjednom ljudi iz Evrope stižu na koncerte i u Sloveniju i da ih zanima taj neki kulturni deo, tako da eto. Da, Supersonic kako je prošlo? Supersonično. Mnogo dobro. Mislim, to je jedna od najdražih pesama naših koje smo izbacili u poslednom vremenu i drago mi je baš jer smo napravili pesmu zajedno sa reperom Devitom. To je naš nekako drugi veliki muzički koleb posle pesme sa Elvisom Costellom.
I naravno svirat ćemo i ovu pesmu u Beogradu za 2 nedelje. Da, čitate britanske medije. Malo, kada malo jeste. I kada vas porede sa nekim velikim muzičarima, kako vam to deluje? Harry Styles, na primjer. Lepo zvuči. Harry Styles, sećam se. Da. Gdje je to bilo? Na BBC? Ne. Da, možda da smo malo lošija verzija Harry Stylesa. Sećam se toga, to je bio The Sun. The Sun je bio. Sedeli smo na aerodromu i neki kritičar je napisao da je bio na koncertu. Mislim da je napisao da je bio super koncert, ali da smo obučeni kao malo lošija verzija Harrya Stylesa. I ja bi se iskreno složio, tako da sve okej. Dobro, a šta generalno o njegovoj muzici mislite? Kao i on nastup. Pa dobro. Ne, ja mislim da ima nekoliko jako dobrih pesama i sviđa mi se posljednji album, ali nikad još nisam bio na njegovom koncertu uživo i nikad ne mogu da presudim artista dok ga ne čujem uživo. Pa dobro, relevantno. Ali čuli smo lepe stvari. Pa važno. Dobro, a i vi ste razvili... Kako se sad zove ovaj muzički pravac? Šagadelički. Da, kao mi smo to nazvali Shagadelic rock and roll. Dobro, šta to znači? Pa jeste gledali film Austin Powers? Ne. Pa dobro, Austin Powers je kao lik iz 60-ih koji je tajni agent i ima taj neki super swag. Baš je cool lik. Swagger Jagger, taj moment. I on konstantno govori very shagadelic baby, yeah. I nekako smo svi ljubitelji tog filma. Da, i želi smo stvari kao da se osjećamo kao Austin Powers dok sviramo svoju muziku. I to je nekako postala bit. I mi smo to jednom nazvali u nekom intervju Shagadelic rock and roll i ta glupost se toliko uhvatila, evo 10 godina nakon toga još uvijek pričamo o tome i to je cool. I evo još imamo tamo 30 sekundi da kažem kakvi su dalji planovi pored koncerta i onda da slušamo i gledamo najslušaniju pesmu. I spot gledamo. Ako imamo sad još 24 sekunde, onda ću jedan od Zaka da ispričam sa... 26 sekundi. I onda dok mi još pričamo, vama ostaje još 15. Da, sad je već 20, i polako ističe vreme. Dobro, 23. august. Mi smo Joker Out iz Ljubljane. 23. augusta stižemo u Beograd, u Luku Beograd, na svoj prvi open air koncert. To će biti naš najveći koncert u Beogradu do sada. Pozvani ste da se malo volimo, da osjetimo neku energiju koju dugo nismo. I više manje to je to. Nakon koncerta idemo u studio da pravimo neku novu muziku, slatku samo za vas i eto, vidimo se i nakon tog koncerta. Pa imate PR-a ili oni PR-i? On je PR agent. Imam ovdje slušalicu, govorim. Hvala. Da. Dobro, i za kraj slušamo najslušaniju pesmu. A hoćete i to da najavite? Pa evo, Ajde, opet i ne može, ajde. Slušate najslušaniju pesmu na slovenačkom, Carpe Diem. Tako je. I mi vas pozdravljamo odavde, uživajte u muzičkoj numeri, vidimo se sutra u 5 sati 55 minuta. Hvala na pažnji i prijatan dan. Doviđenja.